الزلف الاول مرفع يسوان جيسبر كليكم بيان. قبل نبدو لا فيديو يجي الساقي لا فيديو يجي لا كوتيديان نيميرو 313 sponsorisé par Footmus. Le slogan il vient de chose t-shirt de foot pas cher. Et la particularité de ce site, pourquoi je pense que c'est un site qui est intéressant où il est réellement ballon, c'est la particularité à sa force des t-shirts assez vintage, assez vieux t-shirt à Guinée Milan, l'époque Nen, Arrigo Sacchi, voilà l'époque Barisi, donc Footmus with Ivana dans le t-shirt. En plus, la qualité, c'est assez acceptable. Les prix sont vraiment abordables, surtout with des t-shirts sur les différentes plateformes. Les t-shirts sont vraiment abordables. Après la livraison, c'est la même chose pour tous les sites. Je pense que la durée de livraison, mais c'est un site qui propose vraiment des produits et surtout des t-shirts qui sont généralement introuvables. Ben oui, c'est généralement trouvable. Là, ça coûte vraiment très cher. Donc, Fitmus. قبل نبدو السلسلة كيما تابوني مع لاشين. حاجة تمزور ثاني سي إلا قلنا تجميل تي une ancienne gloire, un ancien personnage mythique تربعت الله جياسكا Rachid Dali et qui s'est éteint suite à une longue maladie. Il faut savoir que c'est un joueur qui non seulement يخدم l'histoire de la GSK, mais يخدم des antiques l'histoire de l'Zaïre. عندما يلعب à l'équipe nationale, il a beaucoup de matchs, il a marqué des buts. Et à la GSK, il a vu une longue période. Et la période de Né, c'est un personnage ultime de l'histoire de la GSK. C'est un personnage X genuine taras مقار مليح. C'est que quelque chose il fait نهضر نكون إذا كايني généralement c'est la chose qui n'existe pas, c'est que là il y a la période de la construction la GSK la GSK si les années 65 66 67 elle a mis les années 77 voilà elle a mis les années نسمي de ça après la génération Hnachi la génération Idioussen après beaucoup de titres, mais il y a non seulement des titres que servent à la GSK, des 3 titres de championnat par exemple, même si dans un ticket il a vu le GSMB, les débuts sur le GSM et l'histoire c'est quand même intouchable de la GSK et sur le football national. ثورة ضوضاء ضرغ في الحاجة يظل ضرب l'annonce et l'officialisation ضربت في الناس l'officialisation Karim Ziani en tant que directeur sportif. Et personnellement que je m'attendais pas à la réaction journalistique à Yelin parce que ça aurait un l'article qui n'a il a قدت وليم mais voilà il y a beaucoup de pages il y a beaucoup de chaînes comme El Hayat par exemple comme il y a beaucoup de chaînes qui souffrent qui divulguent أي نظرة كوني avant sur le contrat réel et le contrat et les avantages عليه كريم زياني and découvrir un certain salaire qui est énorme, plus de 25 000 euros de salaire. Bon, la voiture n'a ramené pour mais 25 000 euros de salaire, c'est quand même assez énorme. D'un côté, ça fait des difficultés soit de renouveler des joueurs, soit réellement déjà de les dettes. Parce que ثورة كنا نلحو شي دي ديموقراطي على كل حال كنا نلحو لا لوجيك سواء باش تفونكسيوني او بالو ou باش تفونكسيوني تاع الشغل والنادي اظن يفا اسومي لاكتيف اي الباسيف وي دو قارن معناتها فهاد لي دات كندو فنويا لي دات وذا شغلي تو يا ريسبونسابل ثورة داكشي شاري لي دات شغلي باسكو تبغي تشري الدين باسكو تبغي تشري الدين زمر ديال لا سيتوياسيون. Donc d'un côté, on voit les retards de salaire, d'un autre côté, on voit 25 000 euros de salaire pour un le salaire c'était dépassé même il demandait la vanne. Demandait 20 000, 22 000 et la vanne refusait alors que Zara d'achat dit oui.
Mais qui dit que je ne critique pas la personne Karim Ziani, même critiquer, ça c'est critiquer la fonction, في ذا الشيء راه يخدم. Après, Karim Ziani, il a joué le coup médiatiquement avec Nila Kalhari, il a déclaré que le projet c'est de gagner des titres. Et quelque part, il y a quelques jours, il a fait, ben, des choses demandées dans le rachis. Des choses demandées dans les supporters de la GSK. Après, ما نفهم نكونين راك قراينا بلي وي نشم قراينا بلي l'hypocrisie c'est un sport national. Après chaque match de la GSK مثار بحارة tout le monde critique. نتو وليت شحال وهي كيني دونك لا GSK c'est une obligation تربحو كل ماتشينس كوم alors que Real تربح على كل يا با اون ايكيب تربح كل ماتشينس. Mais tu es obligé نولي لي سيبورتور حرصان اويد لي تيتر اويد لي تيتر اويد لي تيتر اويد لي تيتر. Donc le projet c'est دياوي لي تيتر. Par exemple, il y a des titres dans un football ou dans un schéma alpha-rank, c'est la dépense exagérée. Ben, il y a un titre, mais ça va s'effondrer, ça va se casser la gueule. Parce que là, dans l'article, et c'est un article, il met وزري غير اش كتصاغ نغ تشروغ فهم غانا كيني شغل ما ثلاث الحوض هكا قاد افضل منك الحوض هكا وما فاهمه كومبيتيسيون ديت لنا ان ارتيكل في الميركاتون المولوديه يكفي لي شيتين الميركاتون المولوديه يسينا دوبوي لا بريزون شارج ان لا سي بي ا المولوديه بار سوناتراك Sonatrach ça fait beaucoup d'argent, c'est la première fois le Mouloudia ou un mercato a dépensé la somme a dépensé à peu près 700 millions sur 9 joueurs. Bouin des joueurs donc après les salaires ils vont tirer les salaires ou les comparer le Mouloudia ni يخدم les ديني خدم appliquer le Mouloudia identité sur 10 joueurs à 200 millions 300 millions joueurs même يروح يجي اسكات بويتن ولا شو existين هذوك ثورة خدمة لا بوليتكنيك سيرفيسين لا جي اس كاي ليندي سيرفيسين لا جي اس كاي ليندي وغلنا لا بوليتكني دونك كيني ميتسا صغار ذاكين لا بوليتيك سبورتيف عندها dans le même journal il y a une autre page consacrée à l'entente staff عندها l'entente staff l'objectif ultime ثورة la nouvelle direction l'entente staff c'est la formation وتا لي جوار وساعة يدري من لي كلوبات ديبونسينا داغ لي جوار باسكو ولا انا نروحن ولا اللي دات يسعى لي كلوب باكيني دونك ما ولي مولوديه سوناطراك اسينين اسمع لي جان كفاني دريمان غلق لي فان ويدا دي جواري كطالين ديفيزيون ويدا جواري بناكنو باس طرق مولوديه جو سوي سور بلي ما كملنا لا بوليتيكا كيني صح سون لا بريسيون باسكو لي سيبورتور نسن هم لي سيبورتور نغم لي سيبورتور كون ديك باك الا كنا تربح الا قلي التيتر الا فريق عريق ديال التيتر الا فريق عريق زيك ترى علاش فريق عريق c'est un club c'est nous regardons que c'est des clubs ordinaires les stades de Sahara ça a deux stades qui sont homologués pour la coupe de la CAF et de la Ligue des Champions deux stades pour quatre équipes madentes deux stades الجزائر donc القرار دابا لي تيتر مساعدات déjà les infrastructures mais Mouloudia ما كمل السيستم ils vont former des joueurs et قبل تسعود des joueurs ونكوني ما نروح نغد خلال لي joueurs نغد دي gros salaire ديالي un décalage déjà قال لي joueurs كاين لي joueurs 40 80 وان لي joueurs 300 millions un international qui vaut ça et un international qui vaut pas ça نكونوا نهضر على في اسمه ولا نهضر في لا politique sportive et la politique sportive elle nous a prouvé elle a été prouvée à 20 000 reprises que c'est un échec total et donc des clubs bagana à la formation mais moi la compétition qui loue le geste de Mouloudia qui a longtemps critiqué la direction de la GSK mais c'est pas la GSK c'est pas un club formateur c'est pas même le Mouloudia c'est pas un club formateur et Mouloudia c'est le premier champion d'Afrique qui est le Zaïre Mouloudia c'est le premier triplé c'est pas non oui donc le Barça c'est pas un club formateur oui. Oui, parce que le Barça à une certaine époque en Stoichkov, il y a une logique de marché. La logique, il dit قارن ماشي قلا قد تسلحوض. والزمير دارا تسلحوض il faut avoir ماشي قارن إلا قد تسعوض les moyens de la politique ينوي. Il faut avoir les moyens de sa politique. مو الزمير دارا تاخذ لي جوار تدوض لي ستار.
صافي الا بقات تهضر داكورد باش هاد لي ستار tu es obligé tu n'es pas obligé donc موت الزمير tu dois les former tu dois les former mais ce n'est pas notre priorité نقول لي en tant que supporter parce que نكبد غاسل الحق كريم زياني مود غاسل الحق ميديو كريم زياني نيك مون بروجي سيت غاني دي تيت باسكو شابو كي كيهضر او يثاقد لي تيتر فريق نقول لي فريق الالقاب ايوا زاد بالك دياوي لي تيتر وصفه باسكو نقول لي سي دي زيبوكريت donc ça me choque pas كاين ça me choque pas كاين il a très bien géré le comédiatique كريم زياني non déplaise quoi الولاد دي فانوك ça passe normal ça va passer le carré même يقرا ça va passer carré كل سنه كان لاجياسكا واستغرق راه دون كيك شوز وسعويان معنا كنتي الدنيا كنتي تعود طول طون ذاكيني لا ديناميك تيري اكني بغي الحال تيري دون مانيير بوزيتيف اي باش تيري دون مانيير بوزيتيف يفو ديجا هذاك الشيء من اللي جوا كاين لنا كثوره اي فو تعرف هذا الفار تو اوبليجي تعدل كونطا الفار تو نا با الشوا دونك فوالا بغيت تقرا لا فيديو هاكي كونوا اذا شفتوا ولا مكوين دنا قيمة ذي لهنا وارث مليليث صحيتو